हेलो एवरीवन वेलकम टू डेली लर्निंग। आज आम ए भिडियो रे ज्योग्राफी आउ केतेटा एमसीक्यू डिस्कशन करबा। एटा हो यार क्लास नंबर 16। या पूर्व ऑलरेडी मु 15टा क्लास ज्योग्राफी ऊपर कर सच्ची, तो देखि नांती निहाती प्लेलिस्ट को चेक करके देखि नेबे। आज आम ए भिडियो रे कोन ना यूएनडीपी कोन, उर्लर लेक कोठी अछि, नैनीताल लेक कोठी अछि, पोलाभरम इरिगेशन प्रोजेक्ट ए सब विषय डिस्कशन करबा। ता सहित हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ओडिशा जीके जीके यार क्लास मध्य मु अपलोड कर सारी, तार गोटे प्ले लिस्ट भी मध्य अलग अलग बन सारी। निहाती चैनल को विजिट करके से सब क्लास करेंगे। आज फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखा, यूएनडीपी स्टैंड फॉर यूएनडीपी रो फुल फॉर्म कौन बोली पचारुछि। कौन रोची जदि आम देखा कौन रोची यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जदि आम देखा यूएनडीपी रो फुल फॉर्म कौन रहिबो ना यूनाइटेड नेशन कोटे रहिबो ना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रोची कहार ना यूएनडीपी रो फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखा, व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ड्राई चिल्ली इन इंडिया। ताले इंडिया रो को स्टेटा कौन करछि ना अधिक परिमाण रे चिल्ली बा चिल्ली प्रोडक्शन को स्टेट रो अधिक परिमाण हुए बोली पचारुछि। ऑप्शन रे अछि कौन ना ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब ना हरियाणा। आ या ठीक उत्तर कोटा हबो ना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश रे ही अधिक परिमाण रे कौन ए ड्राई चिल्ली प्रोडक्शन करा जाय थाए कोठी आंध्र प्रदेश रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहछि उल्लर लेक इज फाउंड इन। ए उल्लर लेक ता कोठी देखिबा को मिले बिले बा को स्टेट रे देखिबा को मिले बिले पचारुछि। स्टेट किंबा यूनियन टेरिटरी रे दे हमें देखिबा कोन ऑप्शन ले अछि कोन हिमाचल प्रदेश, बी रे अछि जम्मू काश्मीर, सी रे अछि उत्तराखंड, डी रे अछि सिक्किम। आ या ठीक उत्तर कोटा हेबो जम्मू एंड काश्मीर। ए उल्लर लेक ता कोड देखिबा को मिले जम्मू एंड काश्मीर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहछि नैनीताल लेक। ताले हमें एबे देखले कोन जम्मू काश्मीर रे कोटा उल्लर लेक देखिबा को मिले, और नैनीताल लेक ता कोड देखिबा को मिले ना उत्तराखंड रे। ताले नैनीताल टा कोड देखिबा को मिले उत्तराखंड रे कोन ना नैनीताल लेक टा देखिबा को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहछि पुलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर। ए पुलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट टा को रिवर ऊपर एटा बिल्ड करा जायछि बिले पचारुछि। ऑप्शन अछि कृष्णा, गोदावरी, महानदी ना कावेरी। महानदी ऊपर को डैम टा अछि ना हम जानछथि हीराकुद डैम अछि, तो एटा रहबनी। या ठीक उत्तर कोटा हबो ना गोदावरी। गोदावरी रिवर ऊपर कोन ना पुलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट टा करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहछि जे पुलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। तले में से पूर्व क्वेश्चन रे कोन डिस्कशन करले को रिवर ऊपर बिल्ड हेछि, जोटा कि हैला कोन ना गोदावरी रिवर ऊपर। तले ए क्वेश्चन रे कहिछि कोन ई पुलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट टा कोड लोकेट करूछि बिले पचारुछि। कोठी ऑप्शन अछि कोन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आउ ओडिशा। तो ना रु ही जाना पड़छि पोलावरम। ठीक उत्तर कोटा हबो ना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश रे कोन ए पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट टा लोकेट करिछि। आ को रिवर ऊपर पचारले कोन करिवे गोदावरी रिवर ऊपर। आउ आंध्र प्रदेश कोन पई फेमस ना आंध्र प्रदेश रे ड्राई चिल्ली अधिक प्रोडक्शन करा जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि हाईएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी हिल्स। तो जे पचारथांता कोन हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा। ओडिशा रे सबटार उच्चतम शृंग हैला कोटा देवमाली। जदि पचारिबो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया तले हबो कांचनजंगा। हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड हेले कोन माउंट एवरेस्ट। किंतु ए क्वेश्चन ले पचारछि कोन ए नीलगिरी हिल रो हाईएस्ट पीक रो ना कोन रोछि बिले पचारछि। ऑप्शन ले अछि कोन ना अनाईमुडी, दोदाबेटा, महेंद्रगिरी ना केटू गडविनस्टीन। ता एटा ठीक उत्तर कोटा हबो ना दोदाबेटा। नीलगिरी रो सबटार हाईएस्ट पीक रो ना कोन रोछि ए दोदाबेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहछि ना देखिए कोडाई कैनाल इज सिचुएटेड ऑन व्हिच हिल। तले कोडाई कैनाल सिंता को हिल रे लोकेट करूछि बिले पचारुछि। ऑप्शन ले कोन अछंती ऑप्शन ले अछि नीलगिरी, बी रे अछि पालानी, सी रे अछि कार्डमन, डी रे अछि अनामलाई। ए कोडाई कैनाल टा कोडी ए पालानी हिल जोटा कि तमिलनाडु रे लोकेट करछि, ता सेही हिल रे ही कोडाई कैनाल टा सिचुएट करिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहछि जुनिपर इज मेनली फाउंड इन। ए जुनिपर टा को रीजन ले देखिबा को मिले बिले पचारुछि। ऑप्शन ले अछि कोन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रे ना अल्पाइन फॉरेस्ट रे ना मैंग्रोव फॉरेस्ट रे ना डिजर्ट वेजिटेशन रे। कोठी ए जुनिपर टा अल्पाइन फॉरेस्ट रे देखिबा को मिलता है। कोठी फाउंड नहीं था ना अल्पाइन फॉरेस्ट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन
ଦେଇଛି କଣ ନା ଟପାଇକା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଇଜ ହାଇଏଷ୍ଟ ଇନ୍। ଏଇ ଟପାଇକା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟା ହାଇଏଷ୍ଟ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନରେ ଅଛି କଣ ନା ତାମିଲନାଡୁ, କେରଲା, ହରିୟାଣା ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ। ଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା ତାମିଲନାଡୁ। ତାମିଲନାଡୁରେ ହିଁ କଣ ନା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଟପାଇକା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କଣ ନା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପ୍ଲେଟୁ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ ଇନ୍। ଏ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପ୍ଲେଟୁଟା କୋଉ କୋଉ ରିଜନରେ ବା କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ କିମ୍ବା ୟୁଟିରେ ଲୋକେଟ କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନରେ ଅଛି କଣ ଓଡିଶା ଆଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼, ବି ରେ ଅଛି ପଞ୍ଜାବ ଆଣ୍ଡ ହରିୟାଣା, ସି ରେ ଅଛି କଣ ଗୁଜରାଟ ଆଣ୍ଡ ରାଜସ୍ଥାନ, ଆଉ ଡି ରେ ଅଛି ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଝାରଖଣ୍ଡ। ଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ରହୁଛି ନା ଓଡିଶା ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼। ଓଡିଶା ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କଣ ଏଇ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପ୍ଲେଟୁଟା ଲୋକେଟ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଣ୍ଡ ରାୟସାଲମା ଆର୍ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର। ତାହେଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଉ ରାୟସାଲମାକୁ କୋଉ ରିଭର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନରେ ଅଛି ଗୋଦାବରୀ, ବି ରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣା, ସି ରେ ଅଛି କାବେରୀ, ନା ଡି ରେ ଅଛି ନର୍ମଦା। ଆଉ ଏଠି ଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା କୃଷ୍ଣା। କୃଷ୍ଣା ରିଭର କଣ କରିଛି ନା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଉ ରାୟସାଲମାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଛି। ଆଉ ଯଦି ପଚାରିବ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କୋଉ ନଦୀ ଉପରେ ହେଇଛି, ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଉପରେ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଡେ ଲାଇଟ୍ ସେଭିଂ ଟାଇମ୍ ଇଜ ୟୁଜୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଅନ୍। ଏ ଡେ ଲାଇଟ୍ ସେଭିଂ ଟାଇମଟା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କେବେ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି ଫାଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ, ଏଟା ନୁହଁ। ତାହେଲେ କଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ସଣ୍ଡେ ରହିବ। ୟାର କୋଉଟା ରହିବ ନା ସେକେଣ୍ଡ ସଣ୍ଡେ। ଏଟା ବି ହେଇପାରେ ନହେଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛି ଏଟା ଏପ୍ରିଲ। ଏପ୍ରିଲରେ ନୁହଁ, କୋଉଟା ନା ସେକେଣ୍ଡ ସଣ୍ଡେ ଅଫ ମାର୍ଚ୍ଚ। ମାର୍ଚ୍ଚର ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ସଣ୍ଡେରେ କଣ ଏଇ ଡେ ଲାଇଟ୍ ସେଭିଂ ଟାଇମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନାମଧାବା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ ଇନ୍। ଏ ନାମଧାବା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କଟା କୋଉଠି ଲୋକେଟ କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନ ଅଛି କଣ ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମେଘାଳୟ, ନା ନାଗାଲାଣ୍ଡ। କୋଉଠି ଏ ନାମଧାବା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କଟା କୋଉଠି ନା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ହିଁ ଲୋକେଟ କରିଛି। କୋଉଠି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ। ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କର ନାଁ କଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କଣ ଅପସନରେ ଅଛି ଜିମ୍ କର୍ବେଟ, ବି ରେ ଅଛି ହେମିସ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ସି ରେ ଅଛି କାଜିରଙ୍ଗା, ଡି ରେ ଅଛି ଗିର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ଆଉ ଏଠି ଉତ୍ତର କୋଉଟା ରହୁଛି ନା ହେମିସ। ହେମିସ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହଉଛି କଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କଣ ନା ଦ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ଡେସ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭରକୁ ଚାଇନାରେ କଣ କୁହାଯାଏ। ଚାଇନା ଦେଇଥିବ ମାନେ ତିବ୍ବତ ଦେଇଥିବ, ଏଇ ତିବ୍ବତରେ କଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନ କଣଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ନା ସାମ୍ପୁ। ତ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭରକୁ ଚାଇନାରେ ବା ତିବ୍ବତରେ କଣ କୁହାଯାଏ, ସାମ୍ପୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଟଲେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଟଲେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ କୋଉଟା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଯଦି ପଚାରିବ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ କୋଉଟା ହବ ନା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ହବ। ଆଉ ଯଦି ଟଲେଷ୍ଟ ବା ଉଚ୍ଚତମ ଡ୍ୟାମ କୋଉଟା ରହୁଛି ନା ତେରି ଡ୍ୟାମ ରହୁଛି। କୋଉଟା ରହୁଛି ନା ତେରି ଡ୍ୟାମ ରହୁଛି। କୋଉଟା ନା ଟଲେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି କଣ ଆଉ ଆଜିର ଏଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନା ଦେବ ପ୍ରୟାଗ ଇଜ ଫର୍ମଡ ବାୟ ଦ କନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ ହ୍ୱିଚ୍ ଟୁ ରିଭର। ତାହେଲେ କୋଉ ଦିଟା ନଦୀରେ କଣ ନା ମିଶ୍ରଣରେ ଦେବ ପ୍ରୟାଗ ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କୋଉଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଅଲକାନନ୍ଦା ଆଉ ଭାଗୀରଥୀ। ଅଲକାନନ୍ଦା ଆଉ ଭାଗୀରଥୀ ଏଇ ଦୁଇଟା ନଦୀ ମିଶିକି କଣ ନା ଦେବ ପ୍ରୟାଗ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଜି ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।